তোমরা খালি একটা চ্যাপ্টা মোবাইল পালেন তা দিল্লা কথা তোমার আগুতার কই নাই। আর তোমরা কামাই করো না করো, তোমার লোগো পয়সা হোক না হোক, তোমরা যে চ্যাপ্টা মোবাইলটা লাগে। আর তোমার যখন বালিগ হয়ে গেলেন, अब शादी করবার কাবিল হয়ে গেলেন, তোমার কামাই হোক या ना হোক, তোমার দিনের মজহবে ইসলামের চাহने वाला হও না হও, लेकिन তোমার শাদি করবার জন্য তৈয়ার হয়েছেন। आप कुंठे कोई ना मिलবে। ए नौजवानला তোমার পুরানা মানেন, আমরা अभी तो গান শুরু নি করি, আমরা তোমার উপর বলবা চাচ্ছি বহুত না নওজওয়ান জালসা শুনবা যাচ্ছে, কম কম কই না বেশি পছন্দ করবা যাচ্ছে, লড়কি বেশি পছন্দ করবা যাচ্ছে। ওইটা দেখাচ্ছে কোন ডালের কি গড়, কোন ডালের কি চাপটা, কোন ডালের কি লম্বা, ওইটা ওয়া বেশি করে লড়কি দেখছে पसंद करवा जाছে। ए नौजवानों सुधर जाओ, याद रखना माँ की रजा में मुस्तफा की रजा है, बाप की रजा में खुदा की रजा है। अगर तुम खुदा को राजी करना चाहते हो, मुस्तफा को राजी करना चाहते हो, जलसे को कामयाब करना चाहते हो, तो सुनो, तुम अपने माँ बाप की रजा में शादी करके बता दो। अगर तुमने माँ बाप को राजी करके शादी कर लिया तो याद रखना वो दुल्हन तुम्हारे यहाँ आएगी, एक दिन नमाजी बनकर चमकेगी। नमाजी बोले তোমার মতলব ছেদে তোকরির হামাই এই লাই 2-4টা করি আগু তারো আমার বেল্লা বাচ্চা বাবু আমাক দি আরে গান্ডা লাগে। এই নওজওয়ানলা বাহার যাচ্ছে, কামাই করুক চ না করুক, ওর মা পরেশান, ওর বাপ পরেশান। আব্বু আছে কলকাতা, আপ জমা বা বোম্বাই, টাকা পয়সা কোনো কামাই নি, মা বাপ পরেশান છે, মা বাপ যে છે বহুত দুঃখ છે। लेकिन হতাকতে एको पैसा में पढ़ानी পাঠাছে আমার 4-6 महीना बाद 5000 টাকা পাঠাই দিলে চাপটা মোবাইলটা, আর যেটা খালি মা প্যান্ট পিনেছে বাও খালি 3 গান করে খালি হেটোলা কাটা, 3 গান করে খালি কাটা ফাটা আছে। আর फिर ঘর তোছে না ওই মুখি মরছে ওরা, এই যে প্যান্টটা আছে কাটে এনে ফেলে দিছে, ছোট ছোট করে আছে, ছোট ছোট করে আছে। আপনা করবে শাদি পুরানা মানেন, এখানে হচ্ছে তোমার মালিগাঁও নাকি মালিগাঁও না? হ্যাঁ আমার এলাকা যার আমার বেড়াচ্ছি আমাকে মালুম আছে, পরেশান ছি আমরা। এই কুচু কুচু নওজওয়ানলার পর এত বড় ই হচ্ছে আমার কি কম, আমরা দাদামণি জালসা করছি বাবুরে সুধরেছি কেনানি সুধরেছি, জালসা গয়ে তো সুধরে গিয়ে ধ্যান আবার উঠিয়ে তো উঠরে গিয়ে আর अब शादी করবে মা তোমারি अब शादी করবে বলে মুখ अब शादी করবা হবে, তোমার মা আপনি পূজাছে আর বাপক নি পূজাছে, अब করবা হয়ে আর করবার জ্বালা একজন করবা 4 জন করবা রাখিয়ে করবার পয়সা খানে যাচ্ছে। ও ভাই মৌলী সাহেব বেকার বলাইলে করবা গরি पैसा किसी खुशी से दे दे बाबू अलग मसला हुआ पारे, लेकिन 20000 টাকা लेम ওই লড়কিটা করে দিম, উডা কে করবা উধর টানে লাছে, উডা করবা উধর টানে লাছে। ও আল্লু কি 10টা 12টা ফটো, ও আল্লু কি 10টা 12টা ফটো है ना नहीं है गे। अब तो इडाते একটা से একটা দেখাছে, একটা से একটা দেখাছে, একটা से একটা কত হয় এটা লড়কি লাগে। বাপ রে বাপ লড়কিটা এত বড় লম্বা, এত বড় টল ফিগার, ওতে বড় চেক ঝুলায়ে কেটাখান মশলা দে মুখ হাত লাগায়াবা, এমন কালো লড়কিটা গড়া দিছে, এমন এখন যে কেমিক্যাল ছে এটা কথা কোবাই নি। আল্লাহ মাফ করো এরে নুনু, তোর ভাগিটা তো পয়সা নাই, মা বাপক তো সতাই, लेकिन बोल ती माँ बापक नाराज करे ने शादी করলো বাও, ওই দি বিবি যে ঘর আসবে ওই শ্বশুরক সালাম করবে, ওই শাশুক সালাম করবে, ওই শ্বশুর শাশুড় আদব করবে, ওই নামাজি বনবে বাও। তুই কি বুঝলো যে এই লড়কিরা লম্বা টল ফিগার হওয়া পারে, लेकिन এই করবা সাহেব মুখ তো উড়া লড়কি লাগে যেটা কোরআন পড়িয়ে জোরে কও সুবহানাল্লাহ, যেটা কোরআন পড়িए मजहबी तालीम सीखिए, दीनेर बात सीखिए, मसले मसाइल सीखिए, अदब सीखिए, माँ बाप पर अदब करवा जाने। एक करवा साहब वो कोई डालर की लगे 10,000 जगह तो इनाम दिन खुशी से 15,000, लेकिन वो कोई डालर की लगे और फिर सुने ले करवा साहब हां वो कत बड़ लड़की नहीं लगे बोले किला कबे दे हमार बारे में सब तक करछे नी। अल्लाहु अकबर ओडा कह दी बड़ लड़कीला তোমাক আল্লাহ हुस्न दिए, তোমরা তো বাপে हुस्न तो दी है के চেহারা রাও हुस्न बनाছেন, তোমার बारे अभी कोई है एक आप कालो लड़की लगे जाबे, सवाल पैदा होता है काली लड़की कहां जाएगी, और शादी होबे कम करे खाली गळाय छाए बेड़ाबो, तोर गोट टाका নাই, তোর গোট পয়সা নাই, তোর গোট জমিন নাই, গোটাই গড়াই ছায়ে বেড়াবো, তাই তুই গরিব এত বড় ফকির জন হয়ে নে তুই খালি বড় লড়কি ছায়ে বাঁচি, তো কালো লড়কিলা কে বিয়া করবে। এইটা না বাংলা কছে যে কেমন হে বিহাবে আল্লাহ গরিবেরি বেটি, কেমন বিহাবে আল্লাহ গরিবেরি বেটি, বেটার বাপ মাঙেছে 5 পেটি।
हमरा की कोनो दान मांगछी हमरा दान नहीं मांगो तो ना बाप रे बाप हमार बाप नहीं मांगे तो हमरा मांगो हमार बेटा हमार बापो नहीं मांगे तो हम दान नहीं मांगबो फिर उठा फिर की बात जान लास्ट आप देखा जाते शादी हो जाबे पहुंचे की तो हमरा पे मांगी सजाई दिबे दुनिया जेमन ना सजाई दिबे दुनिया चलছে बाप एला तो हम भक्ति भोगी बुझे जानी जलसा आहा हाय ये क्या हो गया तेरे ईमान को अरे तख्ते पे रख दिया तूने कुरान को जब तुझे या माशाल्लाह तुम्हारा भाव कौन है कमल गो फेकुंदर की चाची हमरा माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत अच्छा लोग देखो दी 100 টাকা अच्छा लागी देखते इल्ले माशाल्लाह अल्लाह ता जज़ा खैरत फरमा हां मौका तो दिया के बा ये तो ढूंढा कुछ दे बड़ा बड़ा चल जा कोई बात नहीं है एक बार जोरे कहो सुभान अल्लाह हां ये क्या हो गया तेरे ईमान को और तख्ते पे रख दिया तूने कुरान को जब तुझे याद अपना सबक ही नहीं तुझको दुनिया में जीने का हक ही नहीं अच्छा कौन अली को मजूर को के सुन मैंने हाथ ना उठा को या रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह लेकिन नौजवान ला जलसा सुने तो तोड़ पे गेलन सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहलन माशाअल्लाह कोबाव लागे सवाब मिलबे लेकिन बाबू रे एत बड़ा जलसा होता तुम्हार मालिकात देखे तो हमरा खुश हो गेनो सुने तो खुश हो गेनो नाथ खान ना तो बहुत बोलले हातकार लोकलाও ভালো हातकार नौजवानलाও ভালো हातकार कमिटी लोकलाও ভালো তোমরা जलसा सुनবা তোমরাও ভালো नौजवानलाও तो आरो ভালো কেনে ভালো लेकिन आरो ওই গুদি হোক ভালো এই দুজন नौजवान उठे न কোয়া পারবেন हम मौलवी साहब तकरीर तो कर रहे हैं एक गोरी लड़की और काली के बारे में तो हम वादा करते हैं कि हम काली लड़की से शादी करेंगे काली लड़की को ब्याह करेंगे जरा उठ करके दो नौजवान कह सकता है याद रखना याद रखो अगर आप इस्लाम के चाहने वाले हो गोरी भी पसंद करो लेकिन काली को कौन पसंद करेगा लेकिन उर्दू नहीं छाटमो उर्दू छाटले बाबू बुझा पाबेन नहीं हमरा देशित कोची आलेक दिजा नौजवान को है तो कहता बड़ा या नबीर दीवाना नबीर मस्ताना गौस पाकेर दीवाना खाजा साहब दीवाना मखदूमे सिमिनार दीवाना जलाला शफर दीवाना तौसीफे मिल्लतेर दीवाना केमन दीवाना दीरा नौजवान को हुजूर ए मौलवी साहब हमरा कालो लड़की शादी करबो तब हमरा कहो म बेटा सुन अगर वो काली है तो क्या है काबे का गिलाफ तो काले है ये लड़की काली है ये लड़की दिलवाली है मैं इसी से शादी करूंगा क्योंकि काबे का गिलाफ काले है और सुन लो मौलवी साहब सुन लो मौलवी साहब हम कालो लड़की ब्याह करबो कहने कि हाजिर असवद काले है ये लड़की काली है और आन के हुरूफ काले हैं तो प्यारे हैं इसलिए काली लड़की को शादी करेंगे और फिर नौजवान उठ कर कह दे बगैर कहे के बगैर मांग के हम शादी करेंगे तो मैं कह दूंगा कि बगैर मांग के शादी करना और नौजवान सुन्नी जन्नती मुसलमान सुन लो नबी का दीवाना वो है जो बगैर मांग के शादी कर ले जो बगैर मांग के डिमांड के शादी करेगा तो नबी की अली की सुन्नत अदा हो जाएगी सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत सरजमीने मालिंगांव जिंदाबाद सरजमीने मालिंगांव हजरत अल्लामा मौलाना शमसुज़्ज़मा साहेब नारे तकबीर बोला लोकला जिला थाना আছে নুকি আগু চলো বাবুরে एगो दियागो दोस शायद के मोर बात ना तुमक लागे छे सुन नबीर दीवाना के नबीर मस्ताना के नबीर चाहने वाला के वहां कभी दान नहीं मांगबे बाऊ सुने लो अली की दान नबीर लोग मांगे है सीधा सीधा सुनो सीरत मुस्तफा जलसा रखन लेकिन हमरा देशित को बचाती हजरत अली शेर खुदा जिसे जन्नत की टिकट दे दे वही तो जन्नत में जाएंगे मेरे आका फरमाते हैं अली जो है जिस्म का जिस्म ही अली का जिस्म मेरा जिस्म है अली का गोश्त मेरा
गोश्त है और रहमुकल्लहमी या अली का गोश्त मेरा गोश्त है, उनका जिस्म मेरा जिस्म है। जिसे अली जन्नत के टिकट दे दे वही तो जन्नत में जाएंगे। तो सिद्दीक अकबर ने अली के चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। तो फरमाते हैं हजरत अली ने फरमाया, ओ सिद्दीक अकबर तुम मेरे चेहरे की तरफ देखकर क्यों मुस्कुरा दिए? तो फरमाते हैं सिद्दीक अकबर इसलिए अली के नबी ने फरमाया कि अली जिसको जन्नत की टिकट दे वही तो जन्नत में जाएंगे। तो पलट कर अली ने फरमाया, ओ सिद्दीक अकबर सुन लो, अली जन्नत की टिकट उसे देंगे जिसके अंदर सिद्दीक अकबर की मोहब्बत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन ना सुना पहले बोलो हाँ जोरे कहो सुभान अल्लाह। भोग देखो अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार को अल्लाहु अकबर। जलसा सुनना कुनमला कामयाब अमल करे बताबेन। खबरदार खबरदार दान मांगे नी लिबेन। अगर दान मांगे खाली लिलेन ओटे तुम्हार लेस्टा होल ता हराम है गेल। की होल? हराम होल। ता बोलो दी खाली झूठ बोलने हराम, चुगली करने हराम की, जमीन खान पेलने हराम की। बोलो दान दे मांगे उगन हराम कारी के मौलवीला बताया। जी 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 मांगे है ना रवाई जाए तो बरो अल्लाह की करिहिलम दुनियाते आसिया चिंता करे देह करे मन भाबिया। अरे अंधकार अंधकार कबरते राखिया सबाई आजबेन बाहरी फिरिया। अब की होबे के साहाबे काहाटी बन रे गुरुजन रे माहारी बैन हाय रे हाय आगो नह लगाइया दीबन तुम्हारे कहले जाय। अल्लाह अल्लाह एक बार जोरे कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बोलते कहो सुभान अल्लाह। एक बार को अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार को अल्लाहु अकबर। जलसा खान तुम्हार धीमा पड़े गेलन की अल्लाहु अकबर कहते तुम्हारे पैसा लगे छे, सुभान अल्लाह कहते कि पैसा लगे छे। आलाई तो तुम्हार जज्बा ठंडा है गेल। याके कहते नबीर दीवाना हुजूर आपको देखना चाहता हूं, हम तुम्हारे देखवा चाची के नौजवान अल्लाह खाली उठे कहे दुख दी के मौलवी साहब बगैर मांगे हमार दान जे छे शादी करमो मांगे है ना दान नी लिमो काको मांगवाबाओ नी दिमो खुशी से जिला दिबे और ले लिमो। और जब खुशी से दिबे तो खुशी से देना नबी की सुन्नत है, खुशी से लेना अली की सुन्नत है। तो नबी खुशी की दिल को आबरबेन सीरत मुस्तफा जलसा ते करते बोलो दी नबी की दिले हजरत फातिमा ये चादर फातिमा के है पुरानी हो नहीं सकती जब जाएंगे जन्नत में बुरा तो जा नहीं सकते। गुलाम मुस्तफा को हरगिज़ बुरा पा आ नहीं सकते। नबी हमार दयाल नबी हमार प्यारा नबी हमार तुम्हार नबी हजरत फातिमा दान दिले की दिले। अगर तुमा कहा जा तुमा कह दिया पारबेन शायद के कोईरा नौजवान कोबा पारबे शायद के कोईरा मोर बाप चाचा कोबा पारबे तो सुनबा फिर हमरा खूब जम वो फन्ना मौलवी फटाई दिले की बोले फन्ना मौलवी हिलाई दिले फन्ना मौलवी बोले दिया तो किला हिलाए ने। आज सवाल करा जा सवाल का जवाब दिया पारबे नी बाबू। हजरत फातिमार शादी कब होइल? अल्लाह अल्लाह नबी रे बेटी मां फातिमा जन्नतेर रानी यही कथा मिता नई गो हादिसेर बानी। अरे जा किछु करिछेन तिनि नारी दे दिगल गाना तो दिलो पाइटा ढुकाजो लोटे दला ए जोर को सुभान अल्लाह। अच्छा सुनमन ना बाप के सुनमन गए हाथ उठा पाओ या रसूल अल्लाह। आज को है बात चाची अगर तुम्हारा कोई सवाल करे दे हजरत फातिमा दे शादी होइल त नबी दानत की दिल आला तो कहन का ना बाव सबसे पहले तो कचे पलंग खान सीता उड़ा कचे पलंग सीता ले दाम कतो कचे 40 लगवा पारे 45 लगवा पारे जा बड़ो छे कचे 60,000 लगवा पारे आरो बड़ो छे 70,000 आरो बड़ो छे 80 आरो छे बेले 1 लाख कोई तो 1.5 लाख चले आछेन उड़ा बेले पलंग सेट उड़ा बेले की पलंग सेट दुल्हा साहब ओइरा जेगुना सुदपति
এমন ভিক্ষা ঢুকে যাব যে ফজরের নামাজ আমরা তো জাগিল পাবতি ওদের আজান হচ্ছে আর তুই যাব নামাজ পড়বা এমন নিনাবতি উঠা কোদি জলদি করে তোক যেছে জাগিল জাগিল জলদি করে তোক মিলবে আল্লাহু আকবার এই হাই আল্লাহু আকবার हश्र में तुम कहां मैं कहां अरे जब न होगा कोई मेरे बन के रहमत हुजूर आएंगे अपनी हर उम्मती के लिए बेशक हक है अच्छा सुनमान मूर्छा ना बाव ना नहीं सुन मन गए सुनबे जरूर सुभान अल्लाह बोली साहब कौन मनानी कौन बोलो जी जी हाँ बोलिए আরে কোদি শুনে লো আর ওই কোদি আর কোদি শুনে লো আল্লাহ আল্লাহ আমার নবী দান দিছে কি দান দিলে ভালো করে দিয়নটা ঢুকাইলেন ও দান मांगने वाला ओ पलंग सेटটা হামানি কোজি না যায় নিছে अगर শ্বশুর খুশি সে দে দে 1.5 লাখ টাকা দে দো लेकिन ওটা কত এই দাইলিম তে হয়ে গেল হারাম আল্লাহু আকবার হারাম কি করলো আর মৌলি সাহেব খালি গেল মোহরটি পড়বা তাহলে ঠিক কথা হয়ে মৌলি সাহেব না এই মৌলি সাহেব তোমার হয়ে মৌলি সাহেব না 500 টাকা নিয়ে দিয়ে 1000 টাকা 1100 টাকা দে দাও এটা কি করে 1100 টাকা বলি সাহেব ইমাম সাহেব দিছে চিন্তা করে দেখো আর ইয়া যেইলা খালি ফাটাঙ্গালে আছে 15000 10000 টাকা খালি ফাটাঙ্গালা পড়াছে ভাঙ 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 কি দে ভাঙবে পুরো হিন্দুস্তান ভাঙ না কি ভাঙ না মাকাঙ্গন ভাঙ 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 করছে যেইলা লোকের হাড়ের বেমারি আছে পারদিল খালি ধক ধক করছে বাইলা ইলা ফাটাত 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 এতেনি দে উড়াছে যাই থাকে কই কিতাব আছে এতেনি ফুটপাই হবে कोई किताब अच्छा है बात पारबें ना फजूल खर्चा होता नहीं होता है ऐलान शादी के लिए आप खुद जो है आवाज कर सकते हैं एमन की खाली निकले चले आ जगह 15-20 हजार खाली फाटा गला हां আর যে লাছাটা এইয়া এক উতারা দিবে ইয়া ওটা ওটা শুনে লো লাছাটা জানেন না अगर যদি বার মাইলা ইলা আছে শালি সলু ইলা শালি আছে সলু হচ্ছে তোমা কি বলে এ মেহমান ওইটা লাছা লেও আছে বলে কুন্ডা এই 15-20 হাজার টাকাটা বাপ রে বাপ ওইটা লাছা আনবা কত গে যুগ জামানা কেমন হয়ে গেল আল্লাহু আকবার কবীরা ওই লাছাটা লেও পাবো আছে আর লাছাটা সব জানেন না ফির যে বলা কোইটা সাজা আছে হাই হাই अल्लाह अल्लाह बुलबुल कह रही है ये क्या हो गया बोला कि इस्लामी लिबास এমন লাছাটা পিনে হেনে কোবাইনি আল্লাহ maaf করো বেডি ছোড়া লেওছি তে কই বেডি চাওড়া লাছাটা ধরো যার আর এন্না ঘরের গু গোবর যেতে নিচে ওরা লাছাটা কুড়াছে দিল গু গোবর তো কুড়া যাবে রে বলবো हां गलत बोल दी गए हक बात है हां वही किस्म की इस्लामी लिबास हे हे तने कोई है शायद हां कि बुलबुल कह रही है ये क्या हो गया अरे इस चमन का निगेबा कहां खो गया इस चमन का निगेबा कहां खो गया जब तुझे याद अपना सबक ही नहीं अरे तुझको दुनिया में जीने का हक ही नहीं तुझको हक ही नहीं अल्लाह अल्लाह কি বাবা উনি লাছাটি কিনে হচ্ছে কইনা মাইটি তিনবার সালাম করছে তোমাতি দেখিও বার করছে কেউ বার নি সববে তো মানে সব গোটে গোটে কইনালার হাল উডানি হচ্ছে लेकिन বাত বেশি করে কইনালার হাল হ্যাঁ বেডি সোলার যে বিয়া আছে ওই লাছাটি যে পিনে হচ্ছে ওই বেলা ওয়া ওই যে গুনি যে উন্নি গুনি লিছে লেনে একবার শ্বশুর কথা আসসালামু আলাইকুম আরে আসসালামু আলাইকুম করবার বাদ একবার ওই वाला একবার যে वाला যাচ্ছে ওই वाला একবার ঈদ বকরিদ মাজা সাজা হয়ে গেল ওই वाला ওয়ার বাদ কি জানেন कि बुरा बाप मांगे छे पीबर तने पानी बुरा बाप मांगे छे पीबर तने पानी बेटा महाराजा बहु फुलबरा गलत बोलছি গে বলো গলত বলছি ওগুনা কচে বলে কচে কি দেখ হ্যাঁ আটো হাঙ্গাত বলে ঘন ভসু লাত লাগলা বলে কিসের পশু দেখ કેટલા ફેર કરવા પાડી બાવ
মা বইলা ও মা অস এই যে মা বইলা আমার ওটা খানা আছে গুলি তোমরা যে আগু দশ এই আউ কার বইন দিদি মোর আগু দশ আগু দশ এনে বস আমার কৌতর নজর করবাই নি যাই তো ছেনি পাও लेकिन आजकल कर पे आ तो मोबाइल अल्लाह माफ करो है कि नहीं अल्लाह अल्लाह आजकल कर ব্যাহ তো মোবাইল আপ তো মোবাইল হাই 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 কি কম এইলা বাত আছে এইলাই হচ্ছে তাকরীর শুনলো হাজারো তাকরীর শুনলে কি হবে হাজারো কা দিলে তোতা না শুনিবে খোদা তাআলা এহ মন কা দহনা হেতা সুবহান আল্লাহ জোরে কোন সুবহানাল্লাহ सुभान अल्लाह 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 और बात हो जाए कि बाबू रे सुनो अब तो की है की होल बुरा बाप उधर पानी मांगे छे इधर से अब तो पियो रा फेंक दे हां अल्लाह के अब एक से एक बात होचे अल्लाह के मन जमाना अल्लाह के मन जमाना हाय रे बहु होए ससुर कोता मोटे माने जी हक है अल्लाह के मन जमाना अरे बहु हो ये ससुर कोता मोटे माने ना अल्लाह के मन जमाना हल कोलिया असल शामी अरे मुसद्दा को जमी बाजार जाम अरे मरद मथा नूरे कहे टाका के दुरपम अल्लाह टाका के दुरपम अल्लाह टाका मुसद्दा बड़ा चालाक छी যে সুনদি তোমার টাকা লাগবে না আমাকে ঘুমাওনি গদি কদি কেন কদে ভাঙা সাইকেল আছে না সাইকেলের হ্যান্ডেলে ধরব তুই পিছুত বসে যাবো মই সাইকেলের হ্যান্ডেলে ধরব তুই পিছুত বসে যাবো মই স্বামী তুই চিন্তা করিস না তোকে টাকা লাগবে না মুসাতের বাবুরে মক্কর মুসাতের চক্কর ঘোড়ার মুসাতের মক্কর ঘোড়ার হতে চক্কর ইটা ফির অলগ তো কইছে কুনদের জামক কুনদে কম তা আমরা কুনদে ছড়ি নগে শুনো नबी ने ऐलान अबे तो उर्दू कम नहीं बुझा पाबन के नहीं देशित कम अल्लाह नबी हजरत बेलाल कचे बेलाल मदीने में ऐलान करा दो कचे मदीना ऐलान करे दे मोर बेटी फातिमार शादी আলীর সঙ্গে করাবা যাচ্ছো মাইনা কুন্ডা ছিলগে যতরি লোক জলসা শুনবা ওসিন বাতা পারবেন কুন্ডা মাইনা হযরত ফাতিমার শাদি হইল জলদি করে পারবেন একজন কও দিকে পারবেন না আল্লাহ আল্লাহ কি করিলাম দুনিয়াতে আসি ফেদোইডা উধর কোবানি যাচ্ছি শুনো আল্লাহ আল্লাহ রজবের মহিনা ছিল রজবের মহিনাত হযরত ফাতিমার আলীর সঙ্গে শাদি হইল জোরে কও সুবহানাল্লাহ রব দেখো নি সুবহানাল্লাহ তারা সুমান গনি নাকি সুবহানাল্লাহ জোরে নি বলে আমি তো খতম জোরে কও সুবহানাল্লাহ কেতা লোক শুনবে হাত উঠাবো ইয়া রাসূলুল্লাহ माशाअल्लाह সবাই শুনবা চাই যদি তোর কোয়ালি মলি সাহেব তবে তো বিল্লাহ আছে हां রজবের মহিনাত হযরত ফাতিমার শাদি হইল আইডা কোদি রুকসতি কব হইল রুকসতি কব পারবেন নি পারবেন জিলহিজ্জার মহিনাত রুকসতি হল আর হযরত বেলাল এলান করে দিলে মদিনার আনসার মদিনার মুহাজিরিন বটেলা মসজিদে নববী পৌঁছে গেল টাইম কি ছিল কব পারবেন এইনে সুন্নি जन्नती मुसलमानों नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे पकड़ाई कहां है बहुत ना नौजवान टोपी पहने खाली जलसा सुनवानी होते तो कदी री छुआ ए बाबू रे मुख बुरा ना मानिस आ बुरा ना कहिस मोबाइल दा ऊपर को धोई ठीक तकली सुनबो लेकिन तोर माथा टोपी নাই আল্লাহু আকবার জানিস যেটা লোক যেটা ব্যক্তি যেটা মানুষ টুপিত মাথা দেহনে ভাত নি খাচ্ছে শয়তানরা মুতে দিছে মুতে শয়তানরা শরীক হয়ে যাচ্ছে আল্লাহু আকবার গলত अगर হয়ে যাচ্ছে তা মুলবিলা ইসলাম করে দো শয়তান শরীক হয়ে যাচ্ছে আল্লাহু আকবার হাত্তা কে লিখাচ্ছে পেখানা করবা যাবো তো মাথা টুপি রাখ পেশাব করবা যাবো তো মাথার টুপি রাখ মা বইনলা মাথার কাপড় দেহনে তোমরা বিসমিল্লাহ কয়নে লোকরিলা চুলার রাখবেন আল্লাহু আকবার আল্লাহর নাম নিবেন আল্লাহর ওয়াজিফা করবেন দুরুদে মুস্তাফা পড়বেন নবীর পর দুরুদ পড়বেন তোমার ভাতটা আল্লাহ বরকত দিবে তোমার চাউলটা আল্লাহ বরকত দিবে তোমার সালাম ভাত আল্লাহ বরকত দিবে আর তোমরা যদি বাবুরে ইধার ভাত পাকাছেন আল্লাহু আকবার ইধার চাউল খানাও পাকাছেন ইধার যদি তোমার জারি উঠাই দেন হেরা উঠাই দেন গুনগুন মোবাইল দাও দেখেন এইটা উলা পালা বরকত হবে বরকত হবে আল্লাহ আল্লাহ কি হয় বাবু কানে তোমার তাই সত্য আছেন শুনলো তোমাকে কি কওয়া দেন গাই ওয়ালা কি করছি
अच्छा अच्छा रजब महीना जे छे शादी होल जिल हिज्जार महीना रुखसती होल जोहरेर वक्त छिल बेलाल आजान करे ऐलान करे दिले আমার প্রাণের দয়াল নবী দাহ না কেন দেখা তোমায় ছেড়ে আরে কত কাল থাকবো আমি একা গো নবী থাকবো আমি একা ফের পৌঁছে গোলাপ হয়ে ফুটিলি তুমি সুন্দর কৌশর কানে রে সূর্য হয়ে রইলি আকা আমার ভাঙ্গা প্রাণে গো আকা আমার ভাঙ্গা প্রাণে নাতলা পড়বা গেলে টাইম লাগে যাবে শুনে লো আল্লাহ আল্লাহ अब की होचे निकाह शादी होचे अब शादी होचे अल्लाहु আকবার আনসারও হাজির হয়ে গেল মুহাজিরিনও হাজির হয়ে গেল এমন মসজিদে নববীর লোক পৌঁছে গেল নবীর সাহাবা কাচাকচ ভরে গেল তারিখ বাতাছে প্রধান ডাকবার জগহ নাই জোহরের টাইম ছিল আল্লাহু আকবার এক পাকা সিদ্দিক আকবর আছে একবার এক পাকা উমরে ফারুক আছে और যেটা আগত हजरत अली है हजरत अली सामने है और अहमद मुख्तार हमारे आपके आका बीच में है खुतबा दी है अल्लाहु अकबर लेकिन उड़ा कोबानी चाची नबी मुस्तफा हजरत फातिमा को छे बेटी फातिमा तोर निकाह में तोर शादी में 300 मिसकाल 400 मिसकाल चांदी राखे है ने तोर शादी में हजरत अलीर संगे करावे जाचू ए फातिमा की স্বামী मंजूर করছি ती শহর मंजूर করছি हजरत फातिमा खामोश हो गेल कहते या रसूल अल्लाह मुझे तो स्वामी मंजूर है यहाँ किताबत लिखिए मुख तो स्वामी मंजूर छे शहर मंजूर छे लेकिन मोहर मुख ना पसंद छे मतलब इनकार नहीं छे यहाँ किताबत दिया 400 मिसकाल चांदी फतवाए फैजुर रसूल में है उठाकर देखो वहाँ पा जाएंगे फातिमा का जो है महर 400 मिसकाल चांदी या तब 150 तोला चांदी जा पहुंचे 400 मिसकाल 150 तोला चांदी हमार तुम्हार नबी जे फातिमार महत राखी हिल लेकिन हजरत फातिमा को हिल या रसूल अल्लाह যখন গম হয়ে গেল গমগিন হয়ে গেল কচা বেটি ফাতেমা তুই গমগিন কেন হলো তুই গম কেন করছি আফসোস কেন করছি কচা ইয়া রাসূল আল্লাহ मैं इतना अफसोस করছু कि जब ती पैदा হইলো तो रब्बे हबली उम्मती या रसूल अल्लाह मदीने में है तो रब्बे हबली उम्मती मक्के में है तो रब्बे हबली उम्मती हजर में है तो रब्बे हबली उम्मती सफर में है तो रब्बे हबली उम्मती हर वक्त रब्बे हबली उम्मती ए अल्लाह मोर उम्मत को बख्श दे ए अल्लाह मोर उम्मत को बख्श दे তোর বেটি ফাতেমা এটা চাচ্ছে যে মরম মোহর সঙ্গে সঙ্গে তোর গুনাহগার উম্মতের শাফাত করে মোহর হয়ে যাক সুবহানাল্লাহ বেশক সুবহানাল্লাহ अल्लाह किताबत कर लिखी है अब इधर रिवायत मौजू ना रिवायत कवि उलमा बतावे लेकिन हमरा तो पढ़ी अल्लाहु अकबर कबीरा बरकैफ को बार मतलब है कि नबी मुस्तफा हमार दयान नबी प्यारा नबी वार बेटी फातिमा के इज्जत की दिले हमरा इडा को बाचाची न तकरीबन दूसरा बात चले আছে কি দিলে আল্লাহ নবী ওয়ার বেটি ফাতেমা যে ইজ্জত দিছে একটা চাদর দিলে ও নবীর উম্মত ও মুস্তাফার গোলাম हमरा खाली की गोची के दान लिमो ठीक हमाक लागे कि 3 भरी सोना 4 भरी सोना लागे हमाक टोप तीटा लागे हमाक सोनार रुली लागे हमाक सोनार नकली स्थान हमाक लागे लेकिन हजरत फातिमा नबी की दिले একটা চাদর দিলে আর জানেন চাদরটা খালি 17 জায়গায় খালি সেলাই ছিল আল্লাহু আকবার সামনে সিরাতে मुस्तफा दर्स है रहबरी के लिए दोस्तों और क्या चाहिए दोस्तों जिंदगी के लिए
সুবহানাল্লাহ। বল মুস্তাফা জানে রহমত কি দিলে একটা চাদর দিলে ভালো করে ইয়াদ করে লো তোকরে গান ইদর উদর ধ্যান না দেন দিমাগ যা ইদর উদর না ফিরান আমার তোমাক দিমাগটা ঢুকাই দিবা চাচি ইহুদি ইয়াদ রাখেন নবী কি দিলে একটা চাদর দিলে খালি 17 জায়গা খালি সেলাই ছিল তারপর হুজুর কি দিলে একটা পানির মশকিজা দিলে মটকা আল্লাহু আকবার দিগান হল আমার নবী ফের জাহেজত দানত কি দিলে यानी একটা তশক দিলে ফির আমার নবী কি দিলে একটা লিহাব দিলে ফির আমার নবী কি দিলে দিখান খাড়াও দিলে ফির আমার নবী কি দিলে নকলিস নি দে হাতি দাঁতের হার দিলে জোরে কও সুবহানাল্লাহ জায়নামাজ আমার মুস্তাফা দিলে আমার নবী জয়নামাজ দিলে তে জয়নামাজ তো আমার কি দিমো জয়নামাজ मुसल्ला और नबी के जो है गुलामे मुस्तफा नबी के आशिक गुलामे मुस्तफा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे ती तो सबसे पहले तो मुसल्ला हाथ এই করবা লাগে যে মুসল্লা চাহি ওখানে মাগেন নীতি মুসল্লা চাহি কোরআন খান হামাক চাহি এটা কথা তো কবনি তি কই পকে 4 ভরি চাঁদ সোনা লাগে 5 ভরি সোনা লাগে মোক 6 ভরি সোনা লাগে সোনার রুলিলা লাগে মোক নকলিস কান লাগে ও আল্লাহু আকবার কবীরা আর গটলাই যে হারাম হয়ে যাচ্ছে लेकिन हमरा मांगे न লিচি যে আমরা বড় ফকির হনো না তোমরা বড় ফকির তোমরা ইন্টারন্যাশনাল ফকির হলেন না কই কই যে মৌলবিলা কথা কই যে মৌলবিলা আমরা মাগে লিছে তোমাদের জানলা মাংলেন তো তোমরা কোন ফকির হলেন যে ইন্টারন্যাশনাল ফকির তো তোমরা হলেন বলো জানলা যে তোমরা লিলেন আল্লাহু আকবার কবীরা ওলা দান লেহেনে মাंगे হেনে যে তোমরা লিলেন মাংবার বাদ ওলা দান লেহে বলা গোল বেড়ি ছড়া या জাম যেছে শ্বশুরের ঘর আব শ্বশুর আর শাশুর খালি একটা বাত বলবানি পারছে না মাস্টারটা বলবা পারছে যেই মাস্টারটার লুগু বেড়ি ছড়া এ বেড়ি ছড়ার লুগু মাস্টারটা বিকাই যাচ্ছে আপ ফির বেড়ি ছড়া কি করে জানেন খবরদার মুখ বলবনি মোর বাপের লুগা 6 লাখ টাকা দান লিহিতি 6 লাখ টাকা দান লিহি 6 লাখ টাকা লেহেন আমি ঢুকি তোর ঘর তিমুক বেশি বলবা পারবো নি দেখো বারটা কোনতে চলে গেল আপ ইয়া দবাও করছে গোয়া কে ইয়া আকানি বনি আছে আপ ওয়া গোলাম ইয়ার বারটা মানবা হচ্ছে আপ দেখো ওরে মাউরা একটা যেছে মিসাল দে গেছে 6 লাখ টাকা লেহেন তোর বাপের ঘর ওসিও খবরদার মুখ কিছু বলবানি পারবো अल्लाहू अकबर हाँ ये क्या हो गया तेरे ईमान को और तख्त पे रख दिया तूने कुरान को अल्लाहू अकबर कबीरा होता ना कोबा चाची भाईरा बंधुरा बिरादरला बेसी तकरीर करमनी इगोदी खाली सुने लो अगर तुम्हारा सच्चा है अगर हकीकत नबीर दीवाना नबीर मस्ताना तो जलसा खान सुनवार बाद दान मांगे लिबन्नी दानेर चाहत करबन्नी दान मांगे चाह लिबन्नी की আমার নজওয়ান জেলা ছেলে মহিলাকে পুষ্পার জায়গা মিলে না একটু দিন আগুন চলে আসেন পুষ্পার সুবিধা একটু না মাওটা আমার বানবার বসাবা হবে তো মা বোনরা একটু বসাই দিবার তোমার চেষ্টা করবার লাগে নাকি যার জায়গা মিলে না বা জায়গা বসাই দিবার চেষ্টা করো আচ্ছা আমার মা বোনরা চেতলাতে একটু দাঁড়াই যাবেন একটু খাড়া হবেন না না আগাইলো চেতলাইছেন একটু খাড়া হয়ে যাও দেখে আমার মা বোনরা চেতলাইছেন বক্তা हमारा पीछे अभी एक से एक বক্তা আছে একটু খাড়া হয়ে যাও গটলাই মা বোনরা চেতলাইছেন গটলা একটু দাঁড়াই যাও দাঁড়া না একেবারে চাপে যাও গটলা মা বইলা কই যাবার চেষ্টা করবেন নি এত ভালো সুন্দর ভাবে আমার আল্লাহ পূজাছে এরকম পূজাবার আমার কইছে জায়গা আর পায় না একটু আগু দোষবার চেষ্টা করো কোটলে দাঁড়া গেছেন আগু দোষ আমার বাপ চাচারা যে আছেন একটু চাপে যাও দিকে চাপে ওসো দিকে এউদা আগু বসে যাও ইকুদি চাপো বাবু চাপো আর ইকুদি আমার তকরির করাই এলা হচ্ছে বাবু কামের তকরির অসা এলা আমার একদম বিলকুল কামের তকরির বাবু জলদি করে অসা আমাক মাহৌলি তকরির করা দি अल्लाहू अकबर कबीरा माशाअल्लाह लोग हरकर बहुत अच्छा तकरीर सुना है कोई बात नहीं है हां अल्लाहू अकबर कबीरा बहुत बेहतरीन शांति माहौल लगाओ हां है कि अल्लाह করবেন নি
আহারে পাষাণ হৃদয় নবীর জহন কান্দনা আহারে পাষাণ হৃদয় নবীর জহন কান্দনা হায়রে তোমায় ছেড়ে দয়াল নবী আমার বেহেশতে তো যাবে না হায়রে তোমায় ছেড়ে দয়াল নবী আমার বেহেশতে তো যাবে না নবী বাবু তুমি রাখা গুলো তুমি রাখেন এ বাবা ঠকঠকি আগে বাবরে আজকাল ছোঁয়া ফির বাচ্চাগুলো হচ্ছে আজ এটা শিখবো একদম ঠকঠকি গানা কহিম কে দিবানি সে মন রে আমার আর দিও না যন্ত্রণা হায়রে বল যদি হইতাম ধনী যাইতাম সোনার মদিনা হায়রে বল যদি হইতাম ধনী যাইতাম সোনার মদিনা নবীর মায়া ছেড়ে মানুষ কথাই আছি বুঝি না হায়রে তোমার মায়ায় কান্দে নবী আমার শুয়ে সোনার মদিনা বাবুরে শুনো আর ঠকঠকিয়া টাকা কয়ে দিছি ছোঁয়ালা কি করছে বাবু চারা পাকা চুল্লা ঠকঠকিয়া করে নিছে আর এমন ঠকঠকিয়া করছে এমন চুল্লা ছাড়ে নিছে চাহাল চারি চুল রাখে উপর আর চারি রাখে এনে কইটা কইটা ছোঁয়া কি করছে বাবু এটা কি আমার ইসলামী ছাটন এটা কি আমার ইসলামী কাটন এটা কি আমার ইসলামী হাজামত আল্লাহু আকবার চারা পাকা চুল্লা ছাড়ে এনে চাইদি চুল রাখে এনে কইলা কইলা ছোঁয়া কি করছে রবর দিয়ে বানিয়ে দিছে আরো খপার মতন সাজাই দিছে আর কইলা ছোঁয়া কি করছে বকলার গুলার মতো করে দিছে আল্লাহু আকবার কি কহম আল্লাহ আল্লাহ সুন্দর তো খান জি জি হক है अब एक बेलती बात सुन लो पावरे सुनो सुनो है ना एक जमाना है एक बार কি হই জানেন একটা নওজওয়ান ওয়া হচ্ছে ম্যাট্রিক পাস ওয়ার দিল্লাত পৌঁছে যে মুখ ম্যাট্রিক পাস লড়কি লাগে এটা হচ্ছে লতিফা लेकिन हदीस দিছে শুনে লো কাহিনী শুনে লো নওজওয়ান লাগ দেখে না খালি মুহাম্মদ মন্নত পড়ছে খালি না শুনা পারলে কইনে ভাই এইটা মাহফিলে যে পাশে হোক এত কোনে কোশিশ করে এত বড় উলামা আলিম উলামা মাগা है তোকে শুনবা হবে না আমারও তো গাবি শুরু হয়ে আমরা তো আবি ওয়াকেরা কই গানি আমি তো খালি মাহৌলটা পর তো করছি হ্যাঁ আল্লাহ আল্লাহ তো লতিফ রাসূলুল্লাহ শুনবেন না শুনবেন আল্লাহ কই ইয়া রাসূলুল্লাহ अच्छा अच्छा ठीक है मैट्रिक पास तुला आडा लड़का डा अब मैट्रिक पास बेटी जो छाए আছে मैट्रिक पास एक बार बीच खाली मैट्रिक पास बेटी जो मैट्रिक पास के खान नौकरी लागिल तो खाली मैट्रिक पास बेटी जो लगे मैट्रिक पास कान नौकरी हाथ लगा हमरा जानी ना যেমন তোমার बीमारी अमन टैबलेट ता दिबा जानी बुझे बदन ना आधा को तो में तो उस जमाना कहानी लतीफा जब मैट्रिक पास बेटी जो बड़ा थोड़ा और जब मैट्रिक पास लड़की लगे तो छापते छापते मैट्रिक पास लड़की संगे बार शादी हो गेल बाऊ और जखन शादी हो गेल तो आप लड़काटा पर की पहुंचे मी होनु लड़का पाहु लड़की जब तक वामो को बोलबे त मी बाप मी बोली देखो की कहছে मी मोर बाप पर मी नसे मिट्टी করা যাবে मी जब तक मोर बीबीदा मुख नहीं बोलबे लड़कीदा त मी बाप बोलिम नी या शादी ले उसनु ठीक लेकिन मां पहले बोलो लड़कीदा की कहছে अच्छा ठीक छे जब तक लड़काटा मुख नहीं बोलबे त मोह बाप नहीं बोलिम केने त मोर बाप मिट्टी করায় দেখো দি বাপ জ্বালাটা খালি দেখা যান না লড়কিটা কি कहছে এটা লতি বাপের হাদিস দিছে कहছে जब तक लड़काटा नहीं बोलबे त मोह नहीं बोली मोर बाप तो मिट्टी করায় त रात पर बाबूरी रखना कोबाई नहीं एलती वाला बेसी कोइन कोजू जे कोबा होता अन्नी कोले होतोली त या ई पका मुख करे सुधर हो जमा उपका मुख करे सुधर हो जे ये याक नहीं बोले और वहां याक नहीं बोले या वाक नहीं बोले वहां वाक नहीं बोले एक दिन की के बाप 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना चले गए লতিফা শুনো या याक नहीं बोलছে वाक नहीं बोलছে ইয়াং করতে করতে বছর দিন চলে হচ্ছে বছর দিন গুদিরে আছে দেখানালা কজে বাপ या মুরসু বলবে তোমরা আগে তো यार দিন কষ্ট আছে না যে বলবে কোন বলে বাবু यार ये क्या করে বলবে রে চলে গেছে শিলিগুড়ি এখন 1000 টাকার শাড়ি কিনে आने है ने समसरा कान पर रख दिए बड़ा चार कोच आज मैं सिल्लीगुड़ी गया था उर्दू झाचे लगड़ा कोच आज मैं सिल्लीगुड़ी गया था 1000 रुपए का साड़ी खरीद करके लाया हूं समसरा पर रख दिया हूं जिसकी तबीयत चाहे पहने जिसकी तबीयत नहीं चाहे नहीं पहने
এম করে হিলাছে হাতার পথে হিলাছে আর পথে লড়কি ডালা পথে আচ্ছা কি বড় চালাকি করছিস নাকি এটা আচ্ছা ঠিক আছে কই বাত দিছে দে তোর চালাকিটার জবাবটা আমি দিছু লড়কিরা কি করে বহুত চালাকি করে হর দিন তো দুধ চাই আর লাল চাই পিলা দে आज या कॉफी बनाई है और कॉफी बनाने टेबल पर रख दिया रखे ने खाली बेचार पहुंचे हर रोज तो मैं लाल चाय आज दूध चाय बनाती थी आज तो मैं कॉफी बना करके टेबल पर रखती हूँ जिसकी तबीयत चाय पिए जिसकी तबीयत नहीं चाय नहीं पिए अब लड़का परेशान पहुंचे बाप रे तो बदला बोली है गेल এমক তো বলেননি রাত को सुतिए बाप अल्लाह या इधर मुख करे वा उधर मुख करे उस जमाना कहानी तो चोरों से डोंगों पर सिंगा दिए ना सिंगा दिए सिंग दिए सिंग जानना हां सिंगा देके तुम्हारे सिंग बचन ना की জি 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 सिंह बचन ना सिंह पे একটা दूसरा भिखारी दिगो और सिंह को বটে আমাদের লোক কই কই আছে খাই যাক চোরটা আছে বাউ সিংহা দিয়ে আর যখন আধা দিন মা সিংহা উঠাইয়ে সিংহা দেনে মা हां তখন ঢুকিয়ে লড়কিরা জাগিল পাই দিশা ভাই আর লড়কা খালি গোদ গোদ গানি না আছে লড়কিরা লাগে বাউ मी तो मोर शामिल संगे बोलूं गे वहां मोर संगे मी वार संगे नहीं पहले इधर तो शर्त से तो वहां मुख बोलबे लेकिन चोर तो ढुके गए होबे तो होबे की आप परेशान चोरती की करते जानेन एकुनी सामान लीछे बाहर लाना रखे फिर एकुनी लीछे फिर बाहर ले रखे फिर एकुनी लीछे यहां खाली दिल्ली खाली पोस्टी আছে बापुनु तो कोनो की गे नी बोले तो होबो नी गे मी तो पहले बोलिन को नी गे फिर तो सामान लालो चले আছে गे सब तले चले गेल गे सब जातेरी बार बाफेर कर दिहिन दाনত सब एकुनी के निकला है बाहर কইয়ে आप गुना सोनालार में हाथ दिबे ओई गुना तार बारदास में पार जेनी बापेर बेटी पहुंचे बाव मेन चीज का हाथ कान दिया गे बाव सोना का जेना की ओई के मोर बाप बड़ा मिनल पे दिया गे ओई ने जे गुना सोनार पर चोट हाथ दिया ओई ने बेटी छोड़ा की बाजान केनी ना दे माया একটা ভূতা কোচে উঠিস কি করছিস সব লে চলে গে সব আপ সোনালার पे हाथ दे दिया ओई আগলা हस्त কি या तो दिल खाली मत ले खाली बाप रे बाप आला बोली दे बाप कने बोली गे कोन वजह से बोली गे मोर बीबी ना तुम बोले नी गे बाप बेर छानी तुम बोला नी गे हां बेर छानी छानी दिबे बा बुझा याद রাখেন বের ছানি কাক কজে জানেন না আলা মজপুরে গিয়া বা কচে গে কচে কি হয় পচল্লা সব লে চলে গেল গে বাবু সব লে মোর বাপ সোনা চাঁদি গে কচে কুন্টে একদম সিংডার পাকা নিগলিয়া বা নিগলে ছোটটা খায়াছি লালত চোরক বহুত লালত ছিল জামানার কচে কেন করে সোনা চুরি করিম লালত বহুত বুড়ি वाला अब यहां सिंगर मान निकले ने चोट चाटे चाप करा धोए चोटटा खाली बात दिसे कहे बा ए बाऊ मी को बिहार तो तेमने बाप जेला मी लिउती ले गुराइले बाऊ समल्ला मियार पुजुलिम नि बाबू धरिस ना मुख छोए देती मुख जो बांधलो इ तमी मारा जाम कोलका टुल्ला मारे दे डगा ने बुझा ना तब कहते बेटा तोकनी छोड़ी मिनी छोड़ी कहते बाप तुम तोर पोला दूर तू छोड़ दे कहते बेटा तोकनी छोड़ी कहते मी चोर रे बाप जिंदगी पर खारे दिनु बाल बच्चा पुसे नहीं चोरी करे कहते ती चोर ना रे बाप तोर पोला धरिम गे कहते केने गे कहते तोर वजह से मोर पेशेंटटा बोलिल गे कि ओसिस तो मुर्गा जब भात दिखलाम बाला और मुर्गार गो तो छोड़िम नी बाप मुख छोड़ दे बाप छोड़ दे तोर वजह से अल्लाहु अकबर।